Ginobatan Bus Terminal. Maurag, ayun na pala di bus terminal sa may diversion niya. Hawak din, maganda, may terminal na dito. Sa may diversion niya di. Marita may terminal na didi. Ayun, didi na sa nagata magulat pagka magalod ning bus pa Manila. Sa may diversion niya di, sa may unahan ning gasolinahan. Yan sa pado ni San Francisco tsaka sa Morms. May was man yung terminal dito. May was yung ticketing booth tulo. May ventilator pa. Iwata pala to. HBLS 12 feet industrial ceiling fan. Maurag, may wasman bagay yung terminal dito. Makusig man ang pares. Maurag kita na kung duwa